Doar când tu nu ești aici, tot orașul pare trist. Singură mă sting ușor, nu vreau să te pierd și nu mă satur să te ador. Doar tu ești tot ce am și sufletul mi-atingi. E atât de goală viața mea când tu nu ești aici și gândul te ascult, aproape să te țin. Dacă te pierd, dacă te uit, eu nu mai am nimic. Noaptea nu pot să adorm, nu mai ești să mă atingi. Acum ziua mă topesc de dor și nu mai vreau să plâng, căci lacrimi nu te aduc aici. Doar tu ești tot ce am și sufletul mi-atingi. E atât de goală viața mea când tu nu ești aici și gândul te ascult, aproape să te țin. Dacă te pierd, dacă te uit, eu nu mai am nimic. Dar tu ești tot ce am și sufletul mi-atingi. E atât de goală viața mea când tu nu ești aici și gândul te ascult, aproape să te țin. Dacă te pierd, dacă te uit, eu nu mai am nimic. Te întreb prea des care-i drumul și dacă bine ai ales. Atunci când cai și e prea greu să te ridici și strângi din dinți, te gândești prea mult la trecut și nu mai de bine parcă, dar te minți și știi că ai un plan și planul tău e viața ta, din care rup fără să știi, an cu an. Și vrea să fii acolo unde cineva mereu te așteaptă, unde florile mărunte spală toamnă după toamnă praful de pe străzi, unde ochii care nu se văd nu se uită, unde dimineți lumea se salută și vezi zâmbete, nu doar în fotografii.
parcă vor să fie uitați și rămân tot mai puțin. A schimbat prea mulți găzdași, însă printre cei rămași sunt nostalgie și un șir de insomnii. Ești la cât fără chei, avem același stil dictat subtil de părțile de unde venim, de unde verde mult sau unde doar beton. Inim, poate nu ne somn și vreau să fii acolo unde cineva mereu te așteaptă, unde ploile mărul te spală, toamnă după toamnă, praful de pe străzi. Unde ochii care nu se văd, nu se uită, unde dimineți lumea se salută și vezi zâmbete, nu doar în fotografii. Și orice cale începe cu un pas, când visezi cu adevărat și uiți de ceas și faci pași spre ce vrei să fii tu. Chiar dacă lumea e mare, atât de mare, atât de mare, iar tu atât de mic, tu știi că ești un loc, un drum spre care nu poți fi oprit. Unde cineva mereu te așteaptă, unde ploile mărul te spală, toamnă după toamnă, praful de pe străzi. Unde ochii care nu se văd, nu se uită, unde dimineți lumea se salută și vezi zâmbete, nu doar în fotografii. Unde rămân blocați când apare ea. Pare perfectă, inteligentă, dar stai așa. Știu că ceva nu-i bine, ascunde ceva, așa că reține. Proștii bombotul se joacă cu focul, se ard cu totul, e altul locul, e gata jocul. Ai face bine să o din nou, da. Ești conștient că nu poți refuza, nu. Se joacă cu tine, știi că nu ține la tine, dar-ți place așa. Uite cum toți rămân blocați când apare ea. Uite că toată lumea o vrea, dar nimeni nu ia. Uite, banii dispare și ea. Uite, banii apare prietena ta. Uite cum toți rămân blocați când apare ea. Uite că toată lumea o vrea, dar nimeni nu ia. Uite, banii dispare și ea. Uite, banii apare prietena ta. Lasă ce pot, tu proștii bun bot, tu conduc mașina, ea conduce joc și știe cam totul, se joacă cu focul și uite cum cred toți că merită tot. Și-o arde cam junkie, jonglează bărbații, să nu vrei relații, că vrea doar senzații. Eu zic să te abții, că dacă nu întreții o să uite de tine până a doua zi. Tu n-o s-o atingi, are gusturi prea fine și caută prostul care le întreține. Și lumea e wow când își face intrarea și aduce oricui pe loc bună stare. Nu-i place plimbarea, nu merge cu floarea, nu-i plac romantismele, vrea provocarea. Iubește schimbarea și pare pe tavă, dar uite cum pleacă și rămâi la bă. Uite cum toți rămân blocați când apare ea. Uite că toată lumea o vrea, dar nimeni nu ia. Uite, banii dispare și ea. Uite, banii apare prietena ta. Uite cum toți rămân blocați când apare ea. Uite că toată lumea o vrea, dar nimeni nu ia. Uite, banii dispare și ea. Uite, banii apare prietena ta.
că înțelegi ce ai avut atunci când pierzi. E adevărat că poți să crezi numai atunci când poți să vezi. E adevărat că de la dragoste la ură e decât un pas. E adevărat, pentru că știu că mi-e doar un pas, mi-a mai rămas. Și dacă totuși ai să pleci, îți doresc să ai dreptate și să nu plângi când ai să vezi. Nu poți iubi pe jumătate. Mai stai o clipă, mai stai, oricare ar fi ora, cu inimi pe pământ. Mai stai o clipă, mai stai, oricare ar fi ora, cu inimi pe pământ, departe de mine. E adevărat că ce e azi se vede mult mai clar a doua zi. E adevărat că mâine tot ce este acum în mine nu vei mai găsi. E adevărat că transformăm iubirea în ură mult prea simplu și ușor. E adevărat, o știi și tu, ți-am zis de mii de ori, ți-am zis de mii de ori. Și dacă totuși ai să pleci, îți doresc să ai dreptate și să nu plângi când ai să vezi. Nu poți iubi pe jumătate. Mai stai o clipă, mai stai, oricare ar fi ora, cu inimi pe pământ. Mai stai o clipă, mai stai, oricare ar fi ora, cu inimi pe pământ, departe de mine. Un merg ce purtau peste ei, peste ei, mult mai mult decât se poate. Un merg pentru care pentru ei, despre ei s-a mai scris, dar nu s-au făcut fapte. Un merg ce purtau peste ei, peste ei, mult mai mult decât se poate. Un merg pentru care pentru ei, despre ei s-a mai scris, dar fără fapte. Mai stai o clipă, mai stai, oricare ar fi ora, cu inimi pe pământ. Mai stai o clipă, mai stai, oricare ar fi ora, cu inimi pe pământ, departe de lume. Mai stai o clipă, mai stai, oricare ar fi ora, cu inimi pe pământ. Mai stai o clipă, mai stai, oricare ar fi ora, cu inimi pe mână, departe de lume. De mii de ori mă rătăcesc, drumul spre noi nu trece marea. Am învățat să prețuiesc chemarea ta. Sunt însevraj să întâlnesc mâinile tale, mâinile tale. Învață-mă să te iubesc. Mi-atât de dor să ard în ochii tăi. Iubirea mea
Arzând de ars de el, de un alt fel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui. Și mai am amintiri, el încearcă să aprindă în mine tot ce e ars deja și n-o să mai poată să ardă. Acele tale îmi fac tatu, s-o piele îmi schimbă sângele-n vene și aș vrea să îmbătrânim în doi. Acele tale îmi fac tatu, s-o piele îmi schimbă sângele-n vene și aș vrea să îmbătrânim în doi. Vină, e greu să împarți la doi, toți în tine, eu înșir pe voi. Noi, ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii moi. Goi, în lumina zilei, fără secrete, ne cunoaștem prea bine să știi. Nu-ți fie frică, ține-te de mine, îți promit să nu te las, fie rău sau bine. Și mai am amintiri, el încearcă să aprindă în mine tot ce e ars deja și n-o să mai poată să ardă. Acele tale îmi fac tatu, s-o piele îmi schimbă sângele-n vene și aș vrea să mă trăim în doi. Acele tale îmi fac tatu, s-o piele îmi schimbă sângele-n vene și aș vrea să mă trăim în doi. Și îți doresc, de fapt nu, eu nu-ți doresc să fii în locul meu, să simți ce simt acum cât te privesc și să te rușinezi aflând cât tare te iubesc, fără interes, dar cu fantezii, nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune, cu toate că mă împun și te vreau pe tine anume. Acele tale îmi fac tatu, s-o piele îmi schimbă sângele-n vene și aș vrea să îmbătrânim în doi. Să-ți ating, să-ți gust buzele. Am greșit și aș face orice să-mi întorci visele. Încolorai visele, le, le, le. Dar acum și cerul meu albastru-i negru.
Just with one. 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 Just with one.
I can feel your energy pulsating down my spine. Oh, oh. I am not the enemy. No need to run and hide. No, no. But as the night draws near, we are animals of fear. Feel so cold inside my hand. And as the sun comes up, we are always out of luck. There's no room for us here. It's a cold-blooded love. It's a cold-blooded love. It's a cold-blooded love. Helps us break each other's hearts. It's a cold-blooded love. It's a cold-blooded love. Helps us break each other's hearts. It's a cold-blooded love. Okay, so you guys have seen this car on our social media, and some of you have been asking to see it on the channel. Well, here it is, the official Roads Untraveled whip, 2001 Subaru Forester STI, imported from Japan through Mark over at Brave Auto International. Here it is. It is an automatic transmission, turbocharged flat four under the hood, putting out a modest 250 horsepower. But trust me, it's a quick car. So here in Vancouver, we have the 15-year import rule, as I've mentioned in previous videos. So basically, we can import anything that's 15 years or older from Japan, from Europe, or wherever else we choose. It's only got 70,000 kilometers on it. It feels very fresh. I mean, when we got this car from Mark, you take a look at the inside, it is immaculate. The materials are in awesome shape. You can tell the previous owner really took good care of this car. So you might be wondering, why the heck would you import a Subaru Forester into North America? They already sold the Subaru Forester in America. You can get one with left-hand drive. Now that's only half the story, because if you look at the back, like I said earlier, it's got the STI badge. When you're going 100 kilometers an hour and you floor it, you've got some decent torque, you've got some decent power. On the inside, specific to this car, it did come with a few things that you'll find actually on a lot of the cars that come through the auctions over in Japan. So it's got this Panasonic display up here, which is connected to two TV antennas up on the top of the car, which is kind of funny. Apparently everybody in Japan watches TV while they drive. I guess that's legal. Who knows? Anyways, it's pretty useless here. And then it does have an aftermarket turbo timer down here, an Apexy turbo timer. A few quirks that you will get in Japanese imports, this one no exception, is the radio will not work. The FM frequencies are completely different, the antennas are different. It's all messed up. I mean, it's brought over from the other side of the world. You can listen to AM if you so desire. Not sure why you do that if you're on a nice Sunday drive. So as you guys can see, right off the bat, again, it's one of those videos, I'm not moving my hands. Marcus, you're not driving a manual. What is this? I thought you were a real driver. Well, I am, and this car is one exception. So it is an automatic transmission. Manuals actually of the Forester STI are extremely hard to find. There actually is a button on the side of the shifter here that says power. Now we were kind of wondering what that button exactly does. So we looked it up, and when you hit that power button, it keeps the revs a little bit higher in the rev range than it would previously. Now, obviously when you're up here doing your fun driving, I mean, okay, now kicks down and then you can go. You do lose a lot of control, like a lot of control. When you're doing corners like this and driving, you do have to wait for it. The transmission dips to like 1,000 RPM, then you gotta wait again for it to kick back up. So that control is lost, but here's the thing, the Forester is the perfect daily driver. I mean, look at it. It's got all the space in the world. It looks pretty good. It's very different. Dynamically, I mean, driving this thing, it's got a little bit of body roll for sure. You kind of got to set it into the corner and then roll into the power from there. But once you do that, the chassis feels solid. The engine has just the right amount of torque and power. It really starts picking up when you get up into the rev range. Definitely does not fall flat on its face. All right, so sitting here to stand still, we'll put it in power mode. See how the all-wheel drive hooks up. Let's go. Waiting, waiting. Okay, there it is. There she goes, 80, 100 kilometers an hour, 120,
Okay, so at high speeds, the Subaru Forester STI is incredibly stable. We're doing 16 kilometers an hour right now on a very bumpy road. Soaks up everything. I mean, there's no worry, there's no twitchiness about it at high speeds. Nothing is wrong with this chassis. It feels as solid as can be. If you expect it to be super luxurious and just crazy roomy in here, like you're in a first class cabin on an airplane, it's not quite that. It definitely feels like a smaller car. Does what you need for daily driving situations, but it's fast. I would consider this a fast wagon. It's a lot of fun. So we brought this Forester STI in through Mark over at Brave Auto in Japan. Really cool guy. I've talked to him a few times before, and he brought the car in for us. So basically what he does is he takes care of everything on the Japan side. You tell him what car you want, you tell him what your budget is, you tell him what condition you want, the highest mileage you're willing to buy, and then he'll search the auctions, he'll find you a car. If you want to bid, you go ahead and bid. Then you win the car, like in our case we did, and a couple weeks it gets shipped out on a boat, and lucky for us, Vancouver, Canada is the first stop when boats are coming over from Japan, and then they go down the coast, down Washington, Oregon, then all the way down California, San Diego, and places like that. So it's cool for us. It only takes about 2 weeks for the car to get here from the time it leaves Japan, from the time it arrives here. Then from there, you put it through inspection, you're good to go. So interior stuff that you get with the STI. You look on the side here, I mean, just awesome materials. That was probably one of the things that just blew me away when we first stepped into this car, was the cleanliness and the thought that went into the materials that just sets this apart from the normal Forester that we get over here in North America. I mean, the seats, awesome Recaro seats, great materials. The seats are great. There's absolutely no complaints with the interior, except for one thing. One minor thing, but it's something you have to point out with a car like this. So when you're going on a road trip and you want to put your favorite drink somewhere, okay, you look around, no, nothing really around, there's no real cup holders, and then you find, oh, okay, there's a little drink symbol here, you pull this out. Great, I've got cup holders that hide away, right? Good in theory. And then you put your drink there, and you realize it's really hot out, so you want to put the air conditioning on. Well, it's kind of in the way. You can't see anything, you can't hit the buttons. It is kind of annoying. Like Subaru, you would have thought that you would have come up with something a little bit better than that. So the turbo is still relatively small compared to other turbo cars and Subarus that we filmed. So, I mean, torque comes on really strong. It's tough to tell with the automatic transmission exactly when the turbo's spooling up, because you hit the gas and then the first little blip of power you feel is just the transmission shifting down, and then you get the turbo to spool up. So I'd say somewhere just after 3,000 RPM is when you really get the torque kick in most gears, and then it just keeps on pulling right up to 7,000 RPM. Honestly, it's a really awesome place to be in here. It's really great. Definitely one of the cleanest cars we've ever filmed on the inside. I mean, the car's new enough. It looks modern, looks really great. I mean, the car's really grown on me for sure. It's got the optional STI 17-inch BBS alloy wheels on it. Makes the car really pop, especially because they are silver. Kind of goes along with the paint job of the car. Windows are tinted already, which is another great thing. Just kind of finishes off that exterior look. Obviously, it's got the signature STI hood scoop up there. Looks really great coming down the road. I was over on Brave Auto's YouTube channel the other day, and Mark actually just bought a Renault Clio Sport V6. Now, I don't know if any of you guys know what that car is. I've been in love with that car for ages, just seeing it on the internet. That obviously it's a Renault, it's from Europe, it's left-hand drive. It is a mid-engined hatchback with a V6 in it. It looks absolutely sick. It's one of the sickest looking cars you can get. That's another car you can bring in from Japan, all these kind of things. Lancia Delta Integrale, which recently became legal here as well. I've seen a couple of those. So all in all, just really great stuff you can bring in, and the Subaru Forester STI is definitely one of those unique vehicles that you never really see that you can now import into Canada. And then obviously if you're in the States, any cars over 25 years or older, you can bring in as well. So why would you want a Forester STI? Well, if you live anywhere like we do here in Vancouver, there's gravel, there's rain, a lot of rain, a lot of dirt roads, a lot of cool roads that you can just go on
if you do have a car that has the ground clearance, adequate ground clearance, as well as obviously all-wheel drive. The power coming out of the corners, you just lay the power right down. There's no worries of oversteer, understeer. The car does understeer a little bit, underpower, but you're gonna expect that with a Forester, but it's a lot of fun. I really like the car. So if you want to bring in a car yourself, definitely go hit up Mark over at Brave Auto. I mean, our experience with him has been great. I imported my MR2 through him as well. So make sure to go check out his website if you want to import a car yourself. Anyways, hope you guys enjoyed this video on the Subaru Forester STI. I can't put it into words. I mean, this car is blowing my mind the entire time that we've been driving it. It's a lot of fun. It's great as a daily driver. It's almost better than the MR2 as a daily driver, but I'm biased because I still like a manual. But we're putting out new videos every single Tuesday and Thursday. Go tell your friends, like, subscribe, all that good stuff, and listen to the Roads Untraveled podcast as well every Wednesday on iTunes, Shout Engine, or wherever you download your podcasts. Head on over to roadsuntraveled.net where you can find all our latest content, among other bonus content as well. So we'll see you next time. SUBARU нравится своей неслыханной надежностью на самом деле. Нравится своим проходимым полным приводом и своей агрессивной манерой езды по городу. Езжу на SUBARU Forester 2000 года выпуска, механическая коробка передач, 205 мотор, естественно полный привод. Этот автомобиль у меня далеко не первый SUBARU. Этот автомобиль у меня в марке SUBARU уже 8-й. У меня было 4 Toyota и 1 ВАЗ. Эта марка все-таки моя марка. То есть я и выбирал этот автомобиль душой и всем сердцем. То есть это автомобиль, который я люблю, который по-настоящему ценю и который мне реально нравится. Автомобиль SUBARU Forester, как я сказал, 2000 года выпуска. Японская марка, обязательно с правильным правым рулем. Другого руля вообще в этой машине не рассматриваю. Соответственно, механическая пятиступенчатая коробка передач, которая позволяет мне ехать очень достойно и по городу, и на трассе, и вообще на любой поверхности, на любой дороге. Мотор. Лично я считаю 205 мотор один из самых лучших моторов. Это личное мое мнение. Естественно, среди турбированных моторов. То есть сейчас он едет достаточно бодро, но он может ехать намного бодрее и веселее. В планах сейчас стоит его родная коробка японская. Это Y755. Хочу поставить Y754 от Legacy Twin Turbo, потому что она чуть-чуть мощнее и чуть-чуть больше удерживает лошадиных сил. По двигателю в планах поставить турбинку немножко попроизводительней, соответственно, потестировать еще этот мотор. Мотор на самом деле сейчас стоит контрактный уже, стоит мотор привезенный с Японии, пробег менее 100 тысяч. Стоит уже у него усиленный спортивный ГРМ, стоят ролики, помпа. То есть мотор в принципе полностью обслужен. По плану выпуска, думаю, нет, стоит хорошая выпускная выхлопная система, сейчас у меня Альбанадор, также японская. Пока в этом плане, думаю, остановлюсь. Я пробовал марки SUBARU Legacy BL кузов, пробовал SUBARU RX, разные абсолютно кузовы, пробовал универсальные SUBARU, универсалы, обычные даже автоматные полторашки. Пока остановлюсь на SUBARU RX, он для меня пока идеально.
Если мне говорят, что Subaru не едет, я им всегда отвечаю: давай попробуем. Что такое Subaru Forester, знают все. Уникальный сплав, который можно назвать скоростным универсалом повышенной проходимости, определяет немеркнущую волну популярности лесника в массах. Где те времена, когда их боялись, слагая об оппозитных моторах и полном приводе самые невероятные байки? Я слышал про Subaru на самом деле очень много баек. И в основном я заметил от людей, у которых Subaru самих никогда не было. Не вдаваясь в генеалогию кузовов и комплектаций, остановимся на генерации 97-2002 годов, да еще в радикальном виде от STI. Двухлитровый мотор тяговит и весьма живуч. Турбина капризным норовом тоже не славится. Турбина вообще без проблем, я не знаю, сколько... Нет, у него яма есть у Subaru. У каждого Субарика есть яма, но вот прямоток, когда поставил, она стала меньше, видимо, давления нет оттуда. То есть, я уже привык на механике с ямой как бы проще бороться. Пониже передача, оборотов больше. Все, что нужно для счастья: хорошие свечи, хороший бензин и хорошее масло. Вовремя. Стал лить от Магнатек, он, во-первых, зимой жиденький. И не живет вообще ни капельки, его не кушает. Бензин 98-й вообще. Принципиально. Есть, бывает 6-й лью, редко. То есть, когда либо нет 8-го, либо там... 92-й вообще стараюсь не лить, потому что не нравится, как работает, во-первых, машина. И такое ощущение, что турбину заглушают. Автомат на фориках с характерным алгоритмом переключений, несколько задумчив. Допускает Дикстрон 2 и 3, но лучше разориться на оригинальную АТФ. Что до механики, то на турбированной машине сцепление расходный материал. В целом же... Я ездила до этого на ЦРВ, и я не скажу, что Subaru, особенно Forester, допустим, дороже, чем ЦРВ, там, Honda. Ремень ГРМ, все оригинальное, ролики, сальники, все с заменой, с работой, то есть около 15 тысяч получается. Все вместе? Да, все вместе. Работа плюс все оригинальное. То есть там просто обводных роликов очень много, потому что оппозит. Сальников достаточно много, поэтому 15 тысяч. То есть диск сцепления я под заказ мне привозили за 3200. Оригинальный субаровский диск. Стойки менял, монроевские стоечки поставил на него. Тоже около 15 обошлось мне. Возможно, из-за бензина часто летит датчик детонации. Стоит 1000 рублей. Турбовой машине нужен армированный воздушный фильтр. Обычный сломается, а датчик расхода воздуха встанет в 3700. Кстати, дешевле, чем аналогичный ниссановский. За замену свечей попросят от 500 и выше, но при наличии короткой головки все меняется своими силами без особых проблем. Ходовая чрезвычайно простая и крепкая, просто создана для наших направлений. Автоматическая трансмиссия оснащается мудреной системой 4WD Active Torque Split с электронно управляемым многодисковым сцеплением. Механика же центральным умным дифференциалом с виско-муфтой. Муфту, перебрасывающую момент на задние колеса при пробуксовке передних, тоже довольно сложно сжечь на оффроуде. Понятно, что при просвете в 20 см длинные свесы исключают фаря из списка внедорожников для езды за шишкой, но может он куда как немало. Большинство паркетников нервно курят. И еще что мне нравится в нем, понизу нет никаких ни рычагов лишних, которые выпирают, да? Оторвать нечего. Оторвать нечего, он просто весь закрытый, как лодка. Портит впечатление разве что фирменная болезнь — дребезг задней двери, но... Зачем нам огурцы и рассада? Вот для чего нужен багажник. На Руси издавна с этим справлялись по-простому. В хозяйстве пригодится, да. Размораживатель замков. Отличный акустический размораживатель. Да и снег уже сметать не надо. Ты уже включаешь, что стекол слетает снег и все. Салон для 2001 года простоват, но добротен. Сзади тесно, но уже в следующем поколении поступились багажником ради места для ног. Посадка высокая, удобная. Форик — это как добротная спортивная обувь. Когда едешь на такой машине, когда машина чувствует твое настроение, твое желание, то, что ты от нее хочешь, ты уже не смотришь ни на расход, не то, что это 98-й бензин, не то, что он там кушает 17 литров. Время, как говорится, мерило всему, и лесник в Сибири ничуть не проявил себя неженкой. Но помните, чудес не бывает, и машина хороша тогда, когда вы умеете ее слушать. Вот, допустим, тормозные колодочки нужно менять.